perkara burung gaek. Manuk kue bang, terus jadi sedikit belekes ya. Bang, konyong tilung resik na pembelak manuk ya. Beres bos. Bang, kebrek kandang manuknya wis bersih. Wis bersih, dijamin ora bakal kotor maning. Manuknya sindi, manuknya ya. Manukku lah, manukku. Warik ya, mangan gorengan manuk daripada dikongkoni bersihin tembelake bae tak goreng manuke.